اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسم استادی شاگردی کے بعد آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ سیزن میں جو سیزن 2022 سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے دلچسپ اور معلوماتی گفتگو نئے شوقین حضرات کے لیے اور جو اس شوق میں کبوتر اڑانے کے سسٹم کو آگے بڑھا رہے ہیں، ایک ایسے استاد کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ وہ آج آپ کو ایک ایسی گفتگو جو قائرین کے لیے، جو نئے کبوتر پرور کے لیے ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے، جناب استاد راجہ افتخار کاکا صاحب۔ سر کیسا شوق جا رہا ہے اس سیزن میں؟ زبردست شوق کے حوالے سے آپ کو اس شوق میں 9 کار کمپٹیشن جیتے ہیں، لیکن یہ جو سیزن ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں۔ یہ سیزن زید بھائی بہت اچھا سیزن ہے۔ اس کے لیے نیو کمر کو ایک اسپیشلی ان کو سبق ملے گا کہ جو بھی نیو کمر آتے ہیں استاد شاگرد ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف نسخہ ان کا پوچھتے ہیں، استاد کیا دیتا ہے، کون سا کھیل پانی دیتا ہے۔ اس سیزن میں یہ ہوگا کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ سنبھال ضروری ہے۔ استاد سے گرمی میں سب سے پہلے سنبھال سیکھنی چاہیے، کبوتر کو کیسے تیار کرنا۔ استاد جی، جو کبوتر اوپر سے ہی نہ آئے اس میں سنبھال کا کیا کنسرن ہے؟ کبوتر کیوں گر رہا ہے، کیوں گر رہا ہے؟ وجہ اس کی کوئی نہ کوئی آپ کی فالٹ ہے۔ اس میں کیا فالٹ ہو سکتا ہے؟ فالٹ کبوتر ریش رکھتا ہے جو وہ بھی نہیں آئے گا، کبوتر جو سوج جائے گا بھول جائے گا وہ بھی نہیں آئے گا، ٹھنڈا کبوتر بھی نہیں آئے گا۔ اب میری بات سنیں، میں آپ کو بات بتاؤں اور پوائنٹ کی بات ہے، آپ بھی سمجھیں گے۔ جی جی، جو آتے کبوتر کو واش کرنا ہے، جاتے کو واش کرنا ہے، وہ تو ایکچولی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کے لیے دیکھیں کبوتر وہی بیٹھ رہا ہے جو پورا تیار کبوتر ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے شروع میں جو کبوتر ضائع ہوئے ہیں نا، وہ اس میں نہ مالک کا فالٹ تھا نہ کبوتروں کا تھا، وہ موسم خراب کے اوپر ہوائیں بہت اسپیڈ سے چل رہی تھی۔ لیکن اب جو چل رہا ہے، ابھی جو چل رہا ہے یہ کبوتر، اب کہتے ہیں واش کرنے سے کبوتر ٹھنڈا ہوتا ہوگا، لیکن میرے خیال میں نہیں ہے، یہ کنسرن کچھ نہیں۔ دیکھیں جب ہیٹ پہ جب کبوتر اڑ کے آتا ہے 47 ٹمپریچر میں، جب آپ اس کو 2-3 دفعہ واش کرتے ہیں اس کی ہیٹ باہر نکل جاتی ہے، تو وہ ایکچوئل ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ نہیں ٹھنڈا کہاں ہونا ہے، اس نے زید بھائی اس کی تو پور صاف کر رہے ہیں آپ۔ سر جو اندر کی ہیٹ ہے، صبح اڑ کے 8 گھنٹے اڑ کے آتا ہے، جو اندر اس کی ہیٹ ہے وہ باہر نکل گئی۔ اس کی ہیٹ ہم کدھر سے نکلی باہر؟ پورٹ سے نکلی۔ پورٹ سے نکلی، پورٹ سے ہیٹ کا کیا کنسرن ہے؟ آپ اس کو مانتے نہیں ہیں ٹھنڈے؟ جو کبوتر ہم صبح آپ کی اسسمنٹ کے مطابق کیا ہے؟ کیا کبوتر کو کلین واش کر کے اڑاتے ہیں صبح اگر جو نہیں کرے گا نہیں کرے گا، ریش ہوگی، دانا ہوگا، خوراک ہوگی، وہ گرے گا۔ اچھا، کون سے کبوتر اچھا پرفارم کر رہے ہیں اس سیزن؟ میرے پاس ٹیڈی، سچ بولنا ہے؟ سچ کیا وجہ؟ اڑ رہے ہیں، گرمی کا ٹیڈیوں کا موسم ہے یہ۔ تو یہ جو پولٹری فارم والے ہیں، کون سے جو مختلف پولٹری فارم رکھے ہوئے ہیں، کبوتر سیل کر رہے ہیں، ہاں جی، ان کے دیکھیں آج کتنا ٹیمپریچر ہے جیلم میں؟ میرا خیال میں 45 ہے۔ میری آج ٹیڈی کبوتری پٹھی ہے، بچہ کھینچ کے پوری کی ہے 6:30 بجے تک۔ کیا بات ہے سر، آپ بڑے استاد ہیں، آپ کے کبوتر بیٹھنا کوئی ممانت نہیں ہے، نہیں، لیکن جو نئے شوقین حضرات ہیں، جو لوگ کہتے ہیں ٹیڈی نہیں اڑتے ہیں، ٹیڈی اڑتے ہیں، ٹیڈیوں کا موسم نہیں ہوتا، یہ موسم ہے۔ یہ موسم ٹیڈی ہوتا ہے۔ میں نے جب جہاں بھی گیا ہوں یہی کبوتر پرفارم کر رہے ہیں، لیکن میں جو بتا رہا ہوں لوگ وہ ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔ نہیں مانتے، نہ مانتے، لیکن آپ کی اسسمنٹ آپ کی ہے، ٹیڈی گولڈن کمگر جتنے کبوتر اس کے بھی اڑ رہے ہیں ان سے پوچھ لو، ٹیڈی گولڈن کمگر ہی، اور کوئی کبوتر نہیں اڑ۔ یہ ان کے اڑ رہے ہیں ان سے بھی پوچھ لو، گولڈن کمگر ضرور ہو۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جو کبوتر صبح اٹھ کے ہائڈ کر جاتا ہے، جو کبوتر نیچے آ کے لمبا جاتا ہے، وہ کیوں ضائع ہوتا ہے؟ کیا وجہ؟ نیچے آگے لمبا کیوں جا رہا ہے؟ فطرت اس کی پہلے چیک کریں۔ ایک کبوتر کی فطرت ہوتی ہے نیچے آگے لمبا جانا، جی ٹھیک ہے، وہ تو اتنی لاسٹ تک تو آئے گا نہیں، پہلے ہی گر جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابھی جو آگے لمبا جا رہا ہے وہ مالک کی غلطی ہے، وہ اس میں اندر رہائش ہے اس لیے لمبا جاتا ہے۔ کچھ نہ کچھ غلط کیا ہوا ہے۔ جو کبوتر یہ اب ہم دیکھتے ہیں بیٹھ کے کہ یار یہ کبوتر اوپر جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے، وہ بھی ڈیفیکٹ ہے۔ صبح جب کبوتر نیچے اوپر ہوتا ہے اس کے اندر بھی نہیں، صبح کے ٹائم پہ نہیں، جو کبوتر 2 بجے 4 بجے آئے آگے جمپ کرے وہ تو تیاری میں، وہ تو کبوتر تیار ہے نا۔ اب ایک مجھے آخری سوال ہے آپ سے، جی جی، آپ کی اسسمنٹ کے مطابق جو ہمارے جیلم کا شوق چل رہا ہے،
11 उड़ानों पर जो आप कार उड़ा रहे हाँ हैं, जी। इसमें कितने घंटे वाला जो है ना फर्स्ट प्राइज हासिल करते हैं? तकरीबन 1000 से ऊपर ही होगा जो अगर मौसम ठीक रहा। बात मौसम जो चल रहा है, नहीं नहीं, ऐसा ही मौसम रहा तो 1000 से ऊपर गए। आप 100 घंटा डेली मारे, उम्मीद है इंशाल्लाह। अगर आप 100 घंटा डेली मारेंगे आप चैंपियन होंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ देखो, अगर मौसम ऐसा ही रहा आप लोगों को कबूतर उड़ा के दिखाएंगे इस मौसम में? आपका बड़ा नाम है। देखो, अगर बारिश हो जाती है जी, मौसम तूफान, जैसे पिछले साल छठी फेरे में हमारे 2 कबूतर कर बैठे, 9 कबूतर हमारे थे। ऐसा मौसम आ गया फिर तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर मौसम ऐसे ही जैसे 2 टेम्परेचर डिग्री 1-2 डिग्री ऊपर जा रहे हैं, 40 प्लस रहे, 45 से लाइक 47 तक जाता है, जैसे असेसमेंट है लोगों की कि 42 से 47 तक जाएगा। इनके भी बहुत अच्छे उड़ेंगे, बुखार के भी बहुत अच्छे उड़ेंगे। ये आपके शागिर्द हैं, आप पूरा इनको सपोर्ट कर रहे हैं? उस्ताद वकार गुजर एक बड़ा नाम, एक कबूतर परवरी में बड़ा मुकाम। सपोर्ट तो ये गोगा शागिर्द है, इसको नहीं करेंगे, इन्होंने इनको भी करें, जितने शागिर्द हैं। लेकिन टैलेंटेड की मैंने बात की है, हर उस्ताद में हर शागिर्द में ये क्वालिटी नहीं होती। नहीं होती, ये डालनी पड़ती है, टीचिंग मेथड नहीं है ना। ये इस सीने से निकलकर दूसरे सीने में जाते हैं, डालेंगे ये आर्ट है। जो आप बताएंगे तो ये आगे तो चलेगा। बताते हैं सबकी इंशाल्लाह। लेकिन शागिर्दों में एक को ऐसा होता है जो जिसमें ये गॉड गिफ्ट वाली बात है, वो इसमें इतना टैलेंट होता है। पढ़ाने वाले क्लास में एक ही टीचर होता है, लेकिन पढ़ने वाले 60 होते हैं, हैं। एक ही बच्चा फर्स्ट आता हाँ, बाकी कोई नहीं आते, बाकी कोई बस्ताकार भूल जाते हैं, कोई रास्ते से चले जाते हैं, कुछ मंजिल पे चले जाते हैं, कुछ आधी मंजिल से घर चले जाते हैं। है। माशाल्लाह देते हैं, ये होता है। हाँ जी उस्ताद जी, आप बताएं कबूतर परवरी के हवाले से आपका शौक किस तरह जा रहा है? आप किस तरह, आप खुद अपने हाथ से कबूतर उड़ाते हैं? तो अच्छा शौक जा रहा है। अच्छा शौक जा रहा है। कितने घंटे बनाएंगे आप फी उड़ान? देखें मौसम के हिसाब से है। नहीं देखे, मौसम आपके बड़े उस्ताद के शागिर्द हैं, पिछला भी- आपका भी बड़ा नाम है। हमारा पिछला भी रिकॉर्ड देख लें, अगर मौसम अच्छा हुआ तो आपको देखने का मजा है। देखे, लोगों को अच्छा शौक दिखाएंगे आप। हाँ, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, जरूर। क्यों नहीं। आपके शागिर्द हैं, इन्होंने बेबी पिजन में दीना में बड़ा नाम पैदा किया, बहुत अच्छे बच्चे उड़ाए और मेरे ख्याल में तमाम छतों को वाइट वॉश किया। इसमें आपकी पूरी मामले शामिल थी। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अब भी पूरा सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। देखिए, मेहनत अपनी भी होती है, लेकिन उस्ताद की भी गाइडलाइन होती है। आप अपने शागिर्द को हमारा जितना ग्रुप है ना, जी। उनको सब सपोर्ट करते हैं। हमें उस्ताद करता है, हम इनको करते हैं। ये तो बड़ी खुशाइन बात है। राजा इफ्तिखार काका के ऊपर बड़े बड़े होनहार खिलाड़ी हैं, आप जैसे नौजवान, डॉक्टर अदनान साहब, आप खुरम गोगा हाँ जी, और बहुत सारे ऐसे पंजाब के हैं जो ये मुख्तलिफ राव छतों साहब हैं, माशाल्लाह। राव साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, माशाल्लाह, ये आपके ग्रुप से मुंसलिक हाँ है जी। और अच्छा शौक होगा होगा इस इलाके की कबूतर माशाल्लाह, परवरी। इनका भी अच्छा शौक हो रहा है। मजा है। ये जनाब चैंपियन पंजाब है। मेरा ख्याल में पंजाब में सबसे बड़े जो ये स्टेक होल्डर हैं जिन्होंने 42 कंपटीशन जीते हैं और पंजाब में सबसे लॉन्ग फड़के इनकी हो रही। इन्होंने परसों तरसों 80 से ज्यादा घंटे बनाए और ये है जनाब खुरम गोगा साहब। सुनाओ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰੀਬਾਦ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚੇਤਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਿਠਾਏ ਨੇ 6, ਆਪਣੀ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਹਾ। ਕਈ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਗਰ ਹਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਜੈਦ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਸਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅੱਛੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦੇਖੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਉਡਾਏ, ਪੂਰਾ ਦਿਨਾਂ ਇਨਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂ, 76 ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਨ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਉਡਾਏ ਜੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੀਨੇ ਦੀ ਐਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਡਾਏ। ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਨੇ ਖੁਦ ਉਡਾਏ ਨੇ, खुद उड़ाए, अच्छी बात। ਸਾਡੀ रहनुमाई है। ये देखो जी, बड़ी खुशाइन बात है कि जो लोग जो साजा इकराम अपने शागिर्दों को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਸਾ ਸੀਜ਼ਨ? मेरी असेसमेंट के मुताबिक मैं आपको बताता चलूं कि मैंने भी रमज़ान शरीफ में रोज़े भी रखे हैं, विजिट भी किया है और अब तक भी मैं पिछले दिनों में खारियाँ भी गया हुआ था। लेकिन चूंकि शौक है, इसमें ये जो सीज़न है उस उस्ताद का भी पता चल जाएगा,
उसको भी परमिट मिलेगा, उस कबूतर को भी पता चल जाएगा, उस छत पर जो ट्रेनर है उनको भी पता चल जाएगा। अगर उनमें से कोई ट्रेनर लूज है तो वो भी सामने आ जाएगा, अगर कबूतर नहीं अच्छे तो वो भी सामने आएगा, अगर उस्ताद के पास कीमियागिरी है वो भी सामने आएगा। तो आपके ख्याल में 100 घंटे बनेंगे? देखें, मुश्किल प्रोसेस है, जिस तरह का मौसम जा रहा है, जिसका टेम्परेचर हम इंटरनेट पर देख रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कबूतर पर। मैं आपको बताता चलूं उस्ताद जी, मेरी असेसमेंट के मुताबिक कबूतर में कैपेसिटी के लिहाज से 2, 1:30, 2 बजे 3 बजे के इतनी बर्दाश्त है, इतने टेम्परेचर। अगर कोई उस्ताद उड़ाता है तो ये उसको क्रेडिट जाता है कि उसकी महारत, उसका कमाल, उसकी कीमियागिरी, उसकी जहानत। बात सुने, कल जैसे बनाए हैं रिजवान खोजा जी 94 घंटे बनाए, जी बिल्कुल, वो साबित कर दिया जी। ठीक है, कई छतों ने घंटे बनाए 70 से ऊपर का जी बनाए, जैसे कह रहे हो कि इनके भी कल कितने बने? 70 है। मेरी बात सुने, कल में और आज में बहुत फर्क है, कल मजीद गर्मी बढ़ जाए। मैं यही कह रहा हूँ, मौसम आगे बढ़ रहा है। लेकिन इनसे पूछ लें जी, आपके ख्याल में क्या आगे 2-3 डिग्री ऊपर चला गया तो क्या मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, कबूतर डिस्टर्ब हो जाएंगे। नहीं होएगा सारे इनका कबूतर जो 7 बजे बैठा है, कितने पूछे कल कितने बजे बैठे, पूछे ना कितना पीछे आया जी, तो क्या हालत थी? तो फिर आप साजी क्या देखें, हिट की बाजी तो नहीं है कि उसी कबूतर को हर रोज बिठाना, 2-10 भी 100 घंटा बनाना है, 100 घंटा बनाना है। मौसम रहे इंशाल्लाह मौसम इतनी 110 भी बढ़ा के दसांगे, जिंदगी रहनी चाहिए 110 भी घंटा बढ़ा के दसांगे मौसम या 2 घंटियां फालतू हो गया, 110 भी बढ़ेगा। 1 मिनट, क्या 100 घंटे के लिए कितनी टाइमिंग चाहिए? सारा एवरेज देखे आप, एवरेज 11 से लेके 4-5 बजे तक आप कबूतर पूरे करें, 100 से ऊपर है। अच्छा, नेक्स्ट डे क्या करेंगे? वही हो कितना जाएगा। बैग जाएगा कबूतर? क्यों जाएगा? ये गया नहीं आपके सामने किस भाई बस नीचे वाले ऊपर गया ना, तो आगे अगर टेम्परेचर ज्यादा 47 चला गया, 50 चला जाए, अच्छा कबूतर नहीं पीछे आएंगे? नहीं आएंगे इंशाल्लाह। चले जी, ये बड़ी खुशाइन बात है। शायद भाई 12 बजे के बाद आखिरी 3 बजे तक भी सेंचुरी हो जाती है, 100 ऊपर ही मान लो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दुआ करें, हम दुआ को है आपके लिए, नहीं सब हम सब दुआ करें।